गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ अगस्ट 2 शनिवार। तो चलो जानवे आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जाहाद्वारा जेबे जे कोनोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर विवाद मंत्री कृष्णचंद्र पात्र हेबो कि एक्शन मोहन को मुंडबिंधार कारण हेले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र राज्य में सरकार अड़ुआ से बढ़ातुबार कहुछि। धान बिक्री आलू आमदानी विवाद पर कृष्ण पुणी बदनाम हेले जमी किणारे ठकई अभियोग पर अकल पड़ते कृष्ण जमी को नहीं ठकामीर शिकार नहीं अभियोग आनी मंत्री अभियोग जड़े गिरफ्त होती जमी किणवा मंत्री देथिबा अग्रिम अर्थ बढ़ाई समस्या विधानसभा निर्वाचन बेले सत्यपाठरे से मिछ कहिथिबा नै आसिला अभियोग मंत्री अभियोग करथिले कि 2021 रे से जमी किणवा इच्छा करथिले अग्रिम आकार निरंजन नामक व्यक्ति को 25 लाख टंका देथिले किंतु बेआईन जमी होइथिबारु रजिस्ट्रेशन होई पारि नथिला सेपटे निरंजन भी टंका फेरस्त करनथिले एणु मंत्री अभियोग पर निरंजन बंधा होइचंती। एबे भी प्रसंग मंत्री अड़ुआ बढ़ाई 2024 निर्वाचन बेले सत्यपाठरे मंत्री गोटे कथा कहिथिले अथच एबे अलग कथा कहउचंती जोगाण मंत्री। 2019-21 रे मंत्री पाखरे थिला 7,35,890 टंका हेले एफआईआर रे आनिछंती जे 2021 रे जमी किनिबा पई देइछंती 25 लाख टंका। प्रश्न उठुची कृष्णचंद्र पात्रଙ୍କ पाखरे एही 25 लाख टंका आसिला कुआडू। निर्वाचन अधिकारी पाखरे कृष्णचंद्र पात्र मिथ्या सत्यपाठ करथिले जदि एकथा सत्य ताहेले सांघातिक मिथ्या सत्यपाठ नैथिबारु मंत्री विरुद्ध रे होई पारे कार्यानुष्ठान। तेणु मोट उपरे मंत्री कृष्णचंद्र पात्र अड़ुआरे बढ़िबारे लागिछि। गोटिए पर गोटिए विवाद रे छंदी होइथिबारु आगामी दिन रे हेबाकु थिबा मंत्रिमंडल संप्रसारण रे तांकर कोन हेबो भविष्यत रे ताहाकु नै आरंभ होईछि चर्चा। तो वर्तमान देखिबा परवर्ती खबर। एसबीआई रो एही सब नियम बदलिले एबे एटीएम रु टंका उठाइबा पई होईछि एही सब नुवा नियम। आम भारत रो सबुठारु बड़ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरफ रु आसीछि नुवा नियम। एही नियम गुडीकर अक्टोबर आरंभ होई जाईछि। एही नियम पई ग्राहक मानक किछि सर्विस चार्ज देबाको पड़िबो। एसबीआई रो तरफ रु आसीथिबा नुवा नियम अनुसार मिनिमम बैलेंस न रखिले केते फाइन देबाको पड़िबो सेथिरे मध्ये नियम परिवर्तन होईछि। एटीएम रु टंका उठाइबा पई अक्टोबर 1 रु नुवा नियम गुडीको लागू करा जाईछि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरफ रु। जेउ लोक मानकर बैंक अकाउंट रे हार 25,000 टंका मासिक बैलेंस रहुथिबो सेही लोक मानकु 8 रु 10 थर फ्री ट्रांजैक्शन पई एसबीआई तरफ रु नुवा नियम द्वारा घोषणा करा जायछि। या पर जदि कोनोसी व्यक्ति 25,000 रु अधिक बैलेंस रखे तेबे सेही अकाउंट रे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करिवार सुविधा मिलि जिवो एवं एसबीआई को छाडी आपण अन्य जे कोनोसी बैंक एटीएम रे उठाइबा पई मेट्रो सिटी रे 3टी एवं अन्य शहर रे 5टी ट्रांजैक्शन पई अनुमति मिलि परिबो। आपण माने जेबे एटीएम रु फ्री ट्रांजैक्शन थारु बेसी थर ट्रांजैक्शन उठाइबे सेमानकु उठाइबा पिछा 5 टंका रु 20 टंका पर्यंत फ्री देबाकू पड़िबो। ताहा ऊपर मध्ये जीएसटी लागू हेबो। जदि आपण बिना कार्ड रे एटीएम रो टंका उठाइले 22 टंका चार्ज सहित जीएसटी मध्ये देबाकू पड़िबो। जे मानकर स्टेट बैंक रे दरमा अकाउंट अछि सेमाने अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मध्ये करि परबे एवं तास जे लोक माने अकाउंट रे 50,000 रु अधिक किबा 1 लाख पर्यंत बैलेंस थिबो सेही लोक मानकु 15 दिन रे बिना चार्ज रे टंका उठाइ परिबे एवं 15 थर मध्ये सेमाने उठाइ परिबे। जे लोक माने 1 लाख टंका अधिक बैलेंस रखिथिबे सेमानक पक्षरे कोनोसी चार्ज लागिबो नाही बोली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पक्षरु सूचना मिलिछि। तो वर्तमान देखिबा परवर्ती खबर। राज्य रे एबे काम भां वर्षा संभावना बढ़िबो। तापमात्रा आज 20 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी। जुलाई रे ओडिसा रो कृपा वर्षा करथिला मौसुमी मात्र अगस्त रे मौसुमी देई पारे थोका। राज्य रो अधिकांश अंचल रे वर्षा कमी जाय पारे। ए पूर्वानुमान जदि सत हुए चासी कूल रे चिंता बढ़ी पारे। एपटे ताजा स्थिति जहा राज्य रे वर्तमान विशेष वर्षा हेबनी काम भां हालुगारु मध्यम रो वर्षा होई पारे। अपर पक्षरे दिनर तापमात्रा स्वाभाविक थारु अधिक रहिबो। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु अगस्त और सेप्टेम्बर मास पई मौसुमी वर्षार संभावना आकलन जारी करा जायछि। एही पूर्वानुमान करूछि अगस्त और सेप्टेम्बर मासरे देशर स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा संभावना रही। उत्तर पूर्व भारत में अनेक अंचल में पार्श्ववर्ती पूर्व भारत में वर्षा कम हो पारे। संभाव्य चित्र जना पड़ुछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी शेष अगस्त और सेप्टेम्बर मासरे ओडिशार भल वर्षा देई न पारे। दक्षिण उपकूल और उत्तर ओडिशार किछि जगह रे नियंटिया वर्षा होई पारे। तेबे अगस्त मासरे ओडिशार वर्षा परिमाण बहु मात्रा रे कमी जाय पारे। उपकूल दक्षिण केंद्रीय उत्तर पश्चिम रे सबठु वर्षा कमिबो। पश्चिम रे किछि जगह रे अधिक सुकिला रहि पारे। काम भां स्वाभाविक स्थिति रहइबो। स्वाभाविक ठारू हाराहारी 35 डिग्री रु 45 डिग्री पर्यंत अनेक अंचल में वर्षा कमी जाय पारे। अगस्त रे उभय दिन और रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू ऊपर रहिबो। वर्तमान आसंता 7 अगस्त पर्यंत राज्य में विशेष करी वर्षा नाही। अल्प किछि जगह रे वर्षा हेबो। शुक्रवार रे अनेक जिल्ला रे वज्रपातर आशंका रहिछि। दिनर तापमात्रा अनेक स्थान रे स्वाभाविक ठारू 2 रु 3 डिग्री अधिक रहि पारे। 6 रु 8 तारिख पाखापाखि उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र उपकूल पाखरे एक घूर्णिबलय किंबा लघुचाप होई पारे। 8 रु 13 तारिख भितर वर्षार परिमाण किछि मात्रा रे बढ़ि पारे। अन्य पक्षरे कृषि पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक
ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ବର୍ଷା ଅଧିକ ରହିବାର 45 ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବର୍ଷା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ରହିବାର ସହ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୁରୁବାରରେ ନୟାଗଡ଼ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 32 ରୁ 34 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ଏଯାବତ୍ ରାଜ୍ୟରେ 619.9 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହାକି 11% ଅଧିକ ଅଛି। 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ 35%, ଗଜପତିରେ 33%, ଗଞ୍ଜାମରେ 26% ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 22% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 58%, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 49%, କେନ୍ଦୁଝରରେ 49%, ଦେବଗଡ଼ରେ 46%, ବୌଦ୍ଧରେ 34%, କୋରାପୁଟରେ 34%, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 29%, ସୋନପୁରରେ 26%, ସମ୍ବଲପୁରରେ 21% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବାକି 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପାଣିପାଗର ସଠିକ ସୂଚନା। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ରୂପା। ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମର ଦାମ କେତେ ରହିଛି। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 210 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ସହିତ 69,970 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ସହିତ 91,650 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହ 1,13,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। ଗୁଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଉଭୟର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 69,970 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଦର କମିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 69,820 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 91,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ସେହିପରି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 69,820 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ 69,820 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇପାରିବେ। ଆମ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ ଓ କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସହରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗତକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି ୟୁପିଆଇ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ। ତ ଏହି ନୂତନ ମାସ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ୟୁପିଆଇରେ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ଏସ୍ବିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଙ୍କ ମାଗଣା ବୀମା ଅଗଷ୍ଟ 11ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେ ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାଲିଠାରୁ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 5ଟି ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ରେ ଦିନକୁ କେବଳ 50 ଥର ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହି ଗଣନା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ ସେହି ବାଲାନ୍ସ ଅନୁରୋଧ ଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ ଯାହା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁପିଆଇ ଆಪ್ ଗୁଡିକ ଆଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ବାଲାନ୍ସ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ତାଲିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ 25 ଥର ଲିମିଟ୍ ପାଇବେ। ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚୟନ କରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଡିଏ ବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 5% ବଢିବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ କି ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଡିଏରେ 3% ବୃଦ୍ଧି ଲଗାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 12% ଅଛି। ତେବେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିଏ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1.1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 5% ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଅନୁମତି ଜାରି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ। ଦେଶକୁ କେବେ ମିଳିବ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେବ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ 21 ଜୁଲାଇରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖାଲି ରହିଛି ପଦବୀ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 21 ନାମାଙ୍କନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି। ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9
ରେ ଉପରାष्ट्रपति निर्वाचन हेबो। सेप्टेम्बर 9 सकाळ 10 रु संध्या 5टा जाय भोट ग्रहण हेबो। भारतीय संविधान रे धारा 66 अनुसार संसदीय उभय गृहर समस्या को नहीं गठित एक निर्वाचन मंडली द्वारा उपराष्ट्रपति निर्वाचन होते एवं यह 17तम उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेबो बोली सूचना मिली। राज्य रे 233 निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा रे 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा रे 543 निर्वाचित सदस्य आसन खाली अछि एवं निर्वाचन कमिशनर कहछन्ति जे निर्वाचन को मंडली रे संसद उभय गृह रे मोट 728 सदस्य थांती। जेहेतु समस्त भोट रे संसदीय उभय गृहर सदस्य तेणु संसद प्रत्येक सदस्य को भोटर मूल्य समान हेबा अर्थात 1 हेबार सूचना मिली। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर महंगा है गैस सिलिंडर लागू है नुआ दाम। आसतु जाना केते रही गैस सिलिंडर। रोषे गैस सिलिंडर एवं आहरी महंगा हो जाए। लगातार 2 मास गैस दाम बढ़िबार लगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेबसाइट अनुसार दिल्ली में 14.2 किलो नॉन सब्सिडी रोषे गैस सिलिंडर दाम 15 टंका बढ़ा जाए। जहाँपर सिलिंडर दाम 1050 टंका रही। बढ़िया दाम 1 अगस्त लागू हो सारी अर्थात एवं आपको रोषे गैस सिलिंडर बढ़िया दाम अनुसार टंका देवाक पड़ो। आईओसीएल वेबसाइट अनुसार कोलकाता 14.2 किलो नॉन सब्सिडी रोषे गैस सिलिंडर दाम बढ़ी 630 टंका होइछि। मुंबई रे 574.50 टंका बढ़िथिला एवं चेन्नई रे 620 टंका बढ़ी साइछि एवं एही परि एलपीजी दाम मुंबई रे 12.50 टंका एवं चेन्नई रे 13.50 टंका बढ़िथिबार सूचना मिलिछि। तो आपनक शहर रे केवल भाबे एलपीजी रो दाम रहिछि ता कमेंट माध्यम रे निश्चय जणांतु। कमेंट कला बेले आपनक जिल्ला और शहर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करि जणांतु। बस यह थिला आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपन मानको हम वीडियो भल लागि सेल वीडियो को लाइक करबा सहित वीडियो को संगना सहित बहु मात्रा शेयर करंतु। आपन जदि हम चैनल पे नुआ अछन ताले चैनल को बे सब्सक्राइब करी आखर दिबा बेल आइकन को दबे ऑल ओवर ऑन करी रखंतु। जातरे जे भी कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपन मन हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाई परबे। ब्यूरो रिपोर्ट डिनो जोडिया।